Hello everyone, welcome to SS ओडिया ट्यूटोरियल। आज आम द्वादश श्रेणीर जो कविता रही बड़पण कवि होउचंती कविवर राधानाथ राय। से बड़पण कविताटी आज आलोचना करिबा। कविवर राधानाथ राय को जन्म 1848 ख्रीष्टाब्द सेप्टेम्बर 28 तारिख रे बालेश्वर जिलार केदारपुर ग्राम रे। तांको पितांको नाम श्री सुंदर नारायण राय और मातांको नाम श्रीमती तारिणी दासी। राधानाथ छात्रावस्थारू जेतबेले से छात्र थिले से छात्रावस्थारू लेखनी चालना करथिले। तांको जेतबेले 18 वर्ष बयस होइतिला से बंगला कवितावली प्रथम भाग रे प्रकाशित होइतिला। परवर्ती समय से तले पुरी ठारे शिक्षकता करुथिले। से समय कवितावलीर द्वितीय भाग रचना करथिले एवं मेघदूत काव्य को अनुवाद करथिले। राधानाथ थिले कला प्रेमी तथा सौंदर्यवादी। फल बहु राजदरबार रे राधानाथ को बहु सम्मान मिलता। 1866 ख्रीष्टाब्द रे ब्रिटिश सरकार तांको राय बहादुर उपाधि रे भूषित करथिले। कविवर राधानाथ कर रचनावली को आम जो देखिबा, बंगला रचना तांको रही कवितावली, लेखावली, अनुवाद पुस्तक मेघदूत, तुलसी स्तबक, इतालीय युवा ए मध्य एक अनुवाद ग्रंथ गद्य। काव्य कवितार रही ओडिया कवितावली प्रथम भाग एवं द्वितीय भाग रही केदार गौरी काव्य, नंदिकेश्वरी, उषा, पार्वती, चंद्रभागा, चिलिका, दरबार, महाजात्रा, जजाति केसरी, उर्वशी, तुलसी स्तबक आदि रचना करिसेंती। ओडिया साहित्यर प्रथम प्रबंध विवेकीर रचयिता हेउछंती राधानाथ राय। पाठ्यपुस्तक मध्य रचना करिसेंती। व्याकरण प्रवेश, व्याकरण परिचय, पणिकिया बोधिनी सबुर रचयिता हेउछंती कविवर राधानाथ राय। कविवर राधानाथ राय जो रही दरबार काव्यटी, ए दरबार काव्य यह एक व्यंगात्मक खंड काव्य। 1894 ख्रीष्टाब्द अगस्ट मासरे कटकर बारबाटी दुर्ग मध्य एक दरबार अनुष्ठित होता। कौन पे अनुष्ठित होता दरबार ना सही दरबार रे गोविंद बल्लभ राय और प्रसिद्ध ज्योतिर्विद सामंत चंद्रशेखर बा पठाणी सामंत एमानकु कौन पाई डका जाइथिला ना उपाधि प्रदान पाई से दरबार डका जाइथिला। 1894 ख्रीष्टाब्द रे कटकर बारबाटी दुर्ग ठारे पठाणी सामंत कौनसी कारणवशतः से जोग दे पारि नथिले। केवल 1894 ख्रीष्टाब्द अगस्ट मासरे जो बारबाटी दुर्ग मध्य केवल गोविंद बल्लभ को राय बहादुर उपाधि मिलिथिला। परवर्ती समय रे अन्य एक उत्सव पठाणी सामंत को महामहोपाध्याय उपाधि रे भूषित करा जाइथिला। ए जो प्रसंग दरबार अनुष्ठित होइथिला, से जो प्रसंग सेही प्रसंग को राधानाथ दरबार खंड काव्यटी जो रही से उपस्थापना करिसेंती, रचना करिसेंती। एही काव्य रही से दरबार को आसीथिबा राजा और कर्मचारी मानकर जो असार अहंकार
ताकू राधानाथ सह्य करि पारनांती। तांकर जो कवि शक्ति जो लेखनीर शक्ति रही से अहंकारी मानू जो राजा कर्मचारी मानू तांकर जो अहंकार को से अहंकार उद्देश्य रे महाकालर क्रूरता और अहामिकार असारता मनीषपणियार महानता और धर्मर श्रेष्ठता विषय से राधानाथ अवतारणा करछन्ति। से जो आसीथिले इंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर्मचारी नीतिभ्रष्ट राजन्य मंडली तांकर जो आचार आचरण से सबुरे क्षुब्ध होई राधानाथ तांको कटुक्ति प्रकाश करिछन्ति एही काव्य मानकरे। आमर जो आलोच्य कविता रही बड़पण ए कविताटी राधानाथकर दरबार काव्यर अंश। कौन रही कविता आलोचना करिबा। प्रथम आम जानिबा कवितार नाम दिया बड़पण। बड़पणर अर्थ कौन? बड़पण कहले महान पणिया बा श्रेष्ठता ताको बुझा जाए बड़पण। कविता को जीवा। मने नाही तुम्भे कहार संतान केसरी औरसे तुम्भे सिना स्वान। कौन कहिचंती? कवि सूचय देइछंती जे मने नाही तुम्भे तुम्भे मानकर तुम मानकर मने नाही तुम्भे कहार संतान बोली। केसरी औरसे तुम्भे सिना स्वान। केसरी केसरी होची सिंह औरसे पितृत स्वान कुकुर। केसरीर औरसरु सिंहंक तुम पितृत्व किए ना सिंह सिंहंकर पितृत्वरु तुमे होछ कुकुर। कौन कहिचंती? तुम मानकर मने नाही तुमे कहार संतान केसरीर औरसरु तुमे सिंहंकर पुत्र होइकी तुमे कुकुर भली छार कुकुर सहित समान करिछंती। छार कुकुर सहित कौन करिछंती? तुलना करिछंती। तुमे से कुकुर भली कौन करुछ? व्यवहार प्रदर्शन करुछ। पूर्व पुरुषर प्रतिष्ठा विशाल बिकी भांगी खाऊथिब केते काल। पूर्व पुरुष और खार बेल जो राजा माने थिले तांकर जो प्रतिष्ठा थिला से सब कौन थिला? विशाल विख्यात थिला। तांकर जो प्रतिष्ठा थिला जो ख्याति थिला से सब को कौन करुछ? बिकी भांगी खाऊथिब केते काल। से सब जो तांकर प्रतिष्ठा जो विशाल कीर्ति रहितला ताकू तुमे केते केते कौन करथिबो? बिकी भांगी की केते दिन खाऊथिबो। से प्रतिष्ठा निजे तिले न बढ़ाई करूथिबो आउ केते ता बढ़ाई। से जो प्रतिष्ठा करि जाइछन्ती जो कीर्ति अर्जन करि जाइछन्ती से प्रतिष्ठा को तमे केते आउ भूरी भूरी प्रशंसा करूथिबो। से जो इतिहास रचना करि जाइछन्ती से इतिहास को केते तार भूयसी प्रशंसा करूथिबो। आउ केते काल तार प्रशंसा करिबो। से तो इतिहास रचना करिकी गले तमे को दिन नुआ इतिहास रचना करिबो। नुआ इतिहास नुआ कीर्ति माने रचना करिबो। थिले आगे जेहू उत्कलर स्वामी बन्ही शिखा परी सदा ऊर्ध्वगामी। आगरु उत्कलर कलिंगर स्वामी सम्राट उत्कलर जो पूर्वर जो सम्राट माने थिले बन्ही शिखा परी बन्ही अग्नि बा निया नियार शिखा परी कौन थिला? सदा ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी होची ऊपर को गति जहार। निया सब बेले कौन करे? निया सब बेले ऊपर को जली जाए। नियार गति होची ऊर्ध्वगामी। निया केबे तळकु जळेनी। निया सब बेले ऊपर को जली जाए। सेही परी कौन थिला ना जो उत्कलर जो कलिंगर सम्राट माने थिले सेमानकर कीर्ति जस सब बेले पाइकी ऊपर को ऊर्ध्वगामी रहिथिला। तुम्भे होई सेही वंशर संतति जल धारा परी हेल अधगति। तुम्भे
ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେଇ ସିଂହ ବଂଶର ସେହି କେଶରୀ ବଂଶର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହୋଇକରି ବହ୍ନିଶିକା ପରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ନ ହୋଇକି ତମେ ଜଳଧାରା ପରି ହେଲ ଅଧଗତି ନିମ୍ନଗାମୀ। ଜଳଧାରା, ଜଳର ଗୁଣ ରହିଛି। ଜଳ କ'ଣ କରେ? ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ନିମ୍ନଗାମୀ। ଜଳ କେବେ ତଳୁ ଉପରକୁ ଯାଏନି, ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଉପରୁ ତଳୁକୁ ଆସେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେହି କେଶରୀ ବଂଶର ଔରସ ହୋଇକି କିପରି ଭାବରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ନ ହୋଇକି ଦିନକୁ ଦିନ ନିମ୍ନରୁ ନିମ୍ନତରକୁ ଗତି କରୁଛ, ଅଧଗାମୀ ହେଉଛ, ଅଧଗତି କରୁଛ। ତୁମ୍ଭ ପିତୃଗଣ ପରମ ଉଦାର, ରାଜ୍ୟ ମଣୁଥିଲେ ଏକ ପରିବାର। ତୁମ୍ଭର ଯେଉଁ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ପରମ ଉଦାର ହେଉଛି ପରମ ଦାନୀ ଥିଲେ। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଏକ ପରିବାର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ସବୁକୁ ସେ କ'ଣ ମାନୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ପରିବାର ବୋଲି ଦେଖୁଥିଲେ, ଏକ ପରିବାର ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ। ତୁମେ ସେହି ବଂଶର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହୋଇକି ଏପରି ହୀନ ଆଚରଣ କରୁଛ, କୁକୁର ଭଳି ହୀନ ଆଚରଣ କରୁଛ। କବି ଏଠାରେ ଗଭୀର ମର୍ମାହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାହିଁ ଗଲା ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ସୁଧାରା, ରାଜା ପ୍ରଜା ଏବେ ହେଲେ ବାଜପାରା। କାହିଁ ଗଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ହେଉଛି ପୁରାତନ, ସୁଧାରା ଉତ୍ତମ ପ୍ରଥା। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଯେଉଁ ପୁରାତନର ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଥା ମାନେ ଥିଲା। ରାଜାମାନେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ପରିବାର ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଉଦାରତା ଥିଲା, ସେସବୁ କାହିଁ ଗଲା? ସେ ସବୁ ଅପସରି ଯାଇଛି। ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ରାଜା ପ୍ରଜା ଏବେ ହେଲେ ବାଜପାରା। ବାଜ ହେଉଛି ଏକ ପକ୍ଷୀ, ସଞ୍ଚାଣ ପକ୍ଷୀ। ସଞ୍ଚାଣ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ କରେ? ସଞ୍ଚାଣ ପକ୍ଷୀ ପାରାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ। ଏଠାରେ ସଞ୍ଚାଣ ପକ୍ଷୀ ପାରା କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ନା, ରାଜାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସଞ୍ଚାଣ ପକ୍ଷୀ ବା ବାଜ ପକ୍ଷୀ, ପ୍ରଜା ହେଉଛନ୍ତି ଏଠାରେ ପାରା। ପାରାମାନଙ୍କୁ ସଞ୍ଚାଣ ପକ୍ଷୀ ଯେପରି ଭାବରେ ପାରାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ସେହିପରି ଭାବରେ ରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। କିପରି ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି? ବିଭିନ୍ନ କର ଲଗେଇ, ବିଭିନ୍ନ ଖଜଣା ଲଗେଇକି ସେମାନଙ୍କଠୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। କାଢ଼ି ନେଲା ରାଜ ଭୋଗ ଅଭିଳାଷ, ପ୍ରଜା ମୁଖୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରମାର୍ଜିତ ଗ୍ରାସ। କ'ଣ କାଢ଼ି ନେଇଛି? ଏ ରାଜା ତାଙ୍କର ରାଜଭୋଗର ଅଭିଳାଷରେ, ରାଜଭୋଗର ଇଚ୍ଛାରେ, ଅଭିଳାଷ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ରାଜଭୋଗର ଇଚ୍ଛା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଜାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାଙ୍କ ମୁଖରୁ ସେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରି, ଶ୍ରମାର୍ଜିତ ଗ୍ରାସ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ, ପରିଶ୍ରମ କରି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ରାଜାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଭୋଗ ବିଳାସ ପାଇଁକି ସେସବୁ ଶୋଷଣ କରି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆହାର ଛଡ଼େଇ ନେଲା ପରି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଯେଉଁ ଫଳ, ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଖାଦ୍ୟ, ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଛଡ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି। କବିବର ରାଧାନାଥ ଏହି ଦରବାର କାବ୍ୟଟିରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, କିପରି ଭାବରେ କବିଙ୍କର ଗଭୀର ମର୍ମାହତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ରାଜକର୍ମଚାରୀ, ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ, ନୀତିଭ୍ରଷ୍ଟ ରାଜନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଚରଣ, ତା ପ୍ରତି କଟୁକ୍ତି କରି ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଏହି କାବ୍ୟଟିରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏଇଠୁ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଶେଷ ହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।